Yan na lang. Yes. Okay. Na lang. Ito din ang milka. Ah. Kung ano lang yung nakalista, baby, ha? Oh, Next. ayan na, oh. Ferrero Rocher. Put it in the basket. And then, ano next? And then, let's Yung Nutella. enjoy one. Ito yung Kinder Joy, oh. Mm. Okay na? Yes, i-check ko na. Oh, check mo na. Okay. Asan? Dito, oh, dito. Oh, dito. Na? Hmm. Check pa. Asan check? Ayan, check. Okay na lahat? Okay na lahat? Yes. Bayad na tayo? Last one na. Ano? Nutella. Ito. So, next is be ready. Next, Sus, mahal pala yan. ito naman ay be ready. Lagay na natin. Ayaw. Okay na? Yes. Oh, kunin mo na. Let's Oh, bayad na. to the basket. Let's go pay. Sabi mo, let's go pay. Let's go pay. Wala na yung Nutella. Okay na lahat? Yes, wag na yung Nutella. Wala. Ayun na nga, Nutella na yan, oh. Ha? Yan na yung Nutella, oh. Oh, let's go na.